नमस्कार मु नवीन मुझे आसी पहुँची भुवनेश्वर मध्य निर्वाचन मंडली रे आगामी दिन में भुवनेश्वर निर्वाचन होगा जाऊँगी तेज भुवनेश्वर मध्य निर्वाचन मंडली रे आसंता निर्वाचन रे विजु जनता दल किए हेबे उपयुक्त प्रार्थी आसतु आम जनसाधारण ठू पचारि बुझा। नमस्कार दर्शक बंधु मु राजेश आज आम पहुँचीचु मध्यम निर्वाचन मंडली रे एवं मध्यम निर्वाचन मंडली रे विजु जनता दलर किए आशायी प्रार्थी आउ जनता क्या विश्वास करुँच भल पाँच आसतु जानिबा। बर्तमान आम आसी पहुँचुचु शहीद नगर रे आगामी जो निर्वाचन हम साधारण निर्वाचन हम से किए प्रकृत भल कैंडिडेट हम से विषय में आम चर्चा करवा लोक मान आसतु आम शहीद नगर बस्ती बासिंदा मान सहित कि जनसाधारण मान सहित कथा हेबा। इलेक्शन आसुची राजनेता मानकर उद्देश्य देखिए तो आपंकर विधायक किए अच्छा अंतरंजन जेना तो एबे आउ जने जानी शहीदनगर रुद्र सामल रुद्र सामंत राय तो आ भितर आपन को किए भलो बोली कैंडिडेट बोली भाबुछन आपन ये तो विगत चलीगले अंतरंजन सब कथा हम जानी सारे आ ये जड़े प्रभावित नुआ कि आसुँच किसी हम किए पता रुद्र सामंत राय केमी भल केमती आजकल तो मनीष चिन्ह गोठर गाई चिन्ह गोठर मनीषर ओठर सब जाणी हुए आ भावुँ आम टे भल लोक हो पार कि आम सहयोग करते से तो जिते मेयर थे से भी पाखे आम रही आसचु एवं एमएलए हेल्ले भी पाखे रही आसचु एवं भी प्रतिश्रुति दौरान आम किसी थैथान बंदोबस्त आज किसी करेंगे बोली तेणु लोक चाहूँ जुग परिवर्तन करने लोक परिवर्तन करने तेणु लोक परिवर्तन अनुसार जहाँ किसी हो पार आम से अनुसार जा पड़ो कौन कौन सब अंतर्जन थिला बेले आगुरी आमर हो जाइला जे कि जो मेयर थे महांती से भी आमर अंत्योदय कार्ड बा रेशन कार्ड बा फोटो प्रमाणपत्र सब हो जाइला एसब जिन किसी कर बाध्यता नाला आ बाकी लाइट आलोक बा ये रास्ताघाट आउ पाइखाना एसब जिन लागू कर पारा अमल हो पारा। हाँ आम तो चाहिए हेनी जन समस्त चाहिए भी हो पार कि रुद्र सामल सहित आमर किसी संपर्क रही पाखे रोच आमको किसी साहय भी करुँच बेले बेले आम जो कीर्तन संगीत जाइए आमको गिनी पिला सब गंडे बांटन कर देख परिवर्तन होगापर जी जमी आम कम करवा दरकार जनसाधारण कम करवा दरकार आ लोक प्रतिनिधि आस लोक मान संपर्क ना कम पड़े आसवे कम न पड़े देखा दर्शन ना यहाँ हूँ सी रुद्र बाबू हूँ बाइया बाबू हूँ अंतनारायण समस्ते आम परिचित आम समस्ते भुवनेश्वर मोर जन्म भुवनेश्वर मान मुझे जानी कि जी आसो कम करवा दरकार से अनुसार लोकंर चॉइस रहा कौन समय आसिले समय लोक देवे बाइया सागर भी बेसी मिसिनी जानी मो तरफ मुझे जी जानी कई खराब ना अंतनारायण जेना खराब ना रुद्र सामंतराय खराब ना बाइया कई खराब नुह आमर दरकार जी भी आसू जार हाँ कम कर दरकार नला आपन निजे देखु वर्ष वर्ष धरिकी ये अपरिष्कार पड़ी आम ये बसुचु ये लोक परिसा कर बांधिलु बैरिकेड कलु ताकू भी लोक बारण करना ये आसिले आपणकर सानिटाइज अफसर कले नला खोला हम ये नलार आदि अंत ना से नला से ब्लक कला से नला से ब्लक कला ये नला ये ब्लक कला आपको आसिले खोलिया मुझे कहीं खोल लाभ कौन आपको सफा करूँ आग कौ अवस्था पड़ी देखो मशा जो आप डेंगू मातिदेला से कहूँ कहार प्रभाव पड़ू से एमएलए कौन कॉर्पोरेट कहीं प्रभाव सफा तो हो पारुनि कम कहीं पड़े प्रभाव अर्थ कौन प्रभाव माने कम हवा प्रभाव अर्थ कम हवा आम तो कम्प्लेन कला भी कम होलानी जमी पड़े आप देखुना शह शह बोतल शह शह अपरिष्कार जिन पड़ी ये तेणु कम आज्ञा कौटी कौन कम हो तो राति पाइले ये बसू राति 9टा 10टा बसू ये लोक परिसा कर अपरिष्कार कर देखो कि अवस्था पड़ी आउ आउ अधिक मध्यम निर्वाचन मंडली रे वर्तमान जी स्टैंडिंग एमएलए अच्छा गत 5 वर्षर कार्यधारा भी आम देखनेलु तो ये टे परिवर्तन आने को भी आमको भल लगे कारण परिवर्तन आसिले किसी नुआ हम किसी नुआ सेवा हम बाकी रही अमरेश जेना
ଅମରେଶ ଜେନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ବାକି ରହିଲେ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ, ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଲାଗିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା ଭଳି ଲାଗିବ। ହୁଏତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ମଣିଷ। ସିଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗ୍ରାସକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭେଟୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ଏଇଥରିକ ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ରହିବ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତ ତା'ର ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ହେତିକି ଯିଏ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିଟା ଟିକେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତୁ, ହେତିକି ଦରକାର। କିଏ ଏଇଥରକ ପାଇଲେ ଭଲ କିଏ ପାଇଲେ ମାନେ ସେମିତି କ'ଣ କହିହେବ? ପାଇଲେ ରୁଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ନା ଅନନାରାୟଣ ଜେନା ନା ବାୟା? ମୁଁ ସେଉ ଜାଣିନି କିଛି। ନେତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଲାଗିଛି ଆଉ। ଯିଏ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିଟା ଭଲରେ ରହୁ, କି ଘର ଟିକେ ଭଲରେ ଦଉ, କି ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ହେତିକି ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ତ ଇଏ ରାଜନୀତି ଯାହା ଚାଲିଛି ଯାହା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଆଇଦର ବିଜେପି ଆସୁ ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଯିଏ ଆସୁ, ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆସିକି, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲେ ସେ ଯଦି ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆଉ ଏ ଯାହା ଦରକାର ତ ଏଇନା ବସ୍ତି ତ ସବୁ ପଟ୍ଟା ବାଉଦି ଉପରେ ଚାଲିଛି ଏଇନା କାମ ସବୁ। ସେଇ ପଟ୍ଟା ବାଉଦି ଉପରେ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଲାଗିଲେ ସେଇ ତକ ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କର ଆହୁରି ଟିକେ ନାଁ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆହୁରି ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆହୁରି ମିଳିବା ଦରକାର? ସୁବିଧା ତ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଉଛି, ନବୀନ ସରକାର ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଉଛି, ଭଲ ଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ? ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ତ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ମାଗଣା ହେଇଗଲା, ଖାଇବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସତ୍ୟନଗରରେ, ଏବଂ ସତ୍ୟନଗରରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା। ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ସେ ପରୋପକାରୀ, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶା ବାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ପରୋପକାରୀ। ସେ ଯଦି MLA ହୁଅନ୍ତି ଆମର